एक अशोभनीय और असहनीयतार दृश्य देखा मिली कोरापुट जिला सदर ब्लॉक महादेवपुट ग्राम पंचायत पणसपुट प्राथमिक विद्यालय। विद्यालय प्रधान शिक्षयित्री मनोरमा बेहरा दलित परिवार कुनी कुनी छात्री मानू निजर खाइबा अईटा बासन तथा खटकेस धोइबा कार्य नियोजित कर असंतोष प्रकाश पाई। मैडम ए संपर्क में मतामत देवा परिवर्ते गणमाध्यम प्रतिनिधि को एक प्रकार नालियाखी देखा पचाई नांती बोली अभियोग होउछि। एभली अनैतिक कार्य दलित परिवार कुनी कुनी छात्री मानू नियोजित करा जाउछि न अन्य मानक मध्य नियोजित करुछंती बोली साधारण प्रश्न होउछि। घटना संपर्क में परिवार पितामाता जानिया परे निज प्रतिक्रिया रखिया सह यार तदंत करी कार्यानुष्ठान पाई दाबी करछंती। समाज पक्षर यह को दृढ़ निंदा करने सह उच्च स्तर तदंत करने को मत प्रकाश करिसेंती। कौन होती दीदीटा पिला कौन करछंती टिफिनटा धोउछंती जण खाइथिले के खाइथिले पिला मीडिया रास्ता यार विहित कार्यानुष्ठान ग्रहण करा न गले आगामी दिन में समाज राजरास्ता को ओह्लाइबा को बाध्य हेबो बोली डम समाज जिला सभापति शुक्र खरा मत व्यक्त करिसेंती। गोष्ठी शिक्षा अधिकारी ए संपर्क कैमरा आगे कौन से मतामत देवा को रकटक मना करिसेंती। बीजेडी दलर विधायक प्रार्थी रघुराम माछ एभली घटना को निंदा करने सह विभागीय अधिकारी पक्षर तदंत कर कार्यानुष्ठान पाई दाबी करिसेंती। रणा समाजर सक्रिय सदस्य निज प्रतिक्रिया कहले सरकार दलित आदिवासी छात्र छात्री मानू मुख्य सदन को आनिया पाई विभिन्न योजना करुवा बेले प्रधान शिक्षयित्री यही कार्य को प्रतिवाद करा जिबा उचित बोली मत व्यक्त करिसेंती। अभिभक्त कोरापुट जिला स्वतंत्र प्रतिनिधि क्षमासागर नायकों सह कोरापुट ब्लॉक प्रतिनिधि चित्रसेन खसला रिपोर्ट न्यूज 27 ओडिशा। आगे आपनकर परिचय कहबे। अच्छा आपनकर गाँ आपनकर अभियोगटा कौन आगे आपनकर परिचय कहबे। मो ना रामखिल ग्राम पणसपुर। अच्छा आपनकर जो अभियोगटा कौन आज्ञा अभियोग बोले मो झील गोटे 5 वर्ष ए वर्ष छाड़ी। अच्छा प्रथम पढ़ुची आज्ञा से कौन कर स्कूल पढ़ुची खाइब पड़ब दीदी मन कौन कर बासन मजा है कौन भल कथा कि। अच्छा आपनकर झील ना कौन प्रिया खिल। अच्छा कौन कहते विषय कौन कहते बोले भविष्य फास्ट टाइम देखली एटा सेकेंड टाइम जो देखबी बोले मुझे कौन सी करि अभियोग करि। ठीक ठीक माँ आपनकर ना कौन। अच्छा गाँटा आपनकर अभियोगटा कौन खाली कि ना झील स्कूल छाड़ी खाली कि ना कैसे सफा करथिला। अच्छा आपनकर झील ना कौन रीना कुलदीप कोठी छाड़ी ताकू मनसपुर रे। अच्छा कौन कहया पई चाहछंती से विषय रे मोर झील स्कूल जाउची तार से दीदी हमर झील स्कूल छाड़ी सीना से झील पाठ पढ़ाचु बोली सीना दीदी पाठ पढ़ाचु बोली सीना जाना बाबू मु तार आटा धोचु बोली हमके जाना कि मोर झील के कौन पे आटा धरला छे। हां से विषय रे आपण अभियोग करा पई चाहछंती। हां ठीक अछि आज्ञा आपनकर परिचय कहबे। मो ना होची श्री शुक्र खरा कोरापुट जिला डम समाज प्रेसिडेंट।
ଆଚ୍ଛା ଆଜି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ କୋରାପୁଟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହାଦେବପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ପଣସପୁଟ ଗାଁରେ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଦୁଇଟା ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଇଁଠା ହଟକେସ୍ ସବୁଦିନ ମଜାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ। ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ କ'ଣ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? এটা তো বহুত দুঃখর বিষয় আজ্ঞা। এটা যাহা আমি শুনিলু মাধবপুর পঞ্চায়েত ভিতরে আমার ফনসপুর গ্রাম অছি, গ্রাম ভিতরে আমার হস্টেল অছি, সে ভিতরে এসব হচ্ছে বলে আমি শুনিলু আউ এবং ভিডিওরে মধ্যে দেখিলু। ଦେଖିକିରି ଆମକୁ ବହୁତ ଦୁଃଖର ବିଷୟ। ଆମେ ସେ କଥାକୁ ଆମେ ପଦକ୍ଷେପ ନେବୁ। ଯଦି ଆମେ ଏସବୁ ସରକାର ଯଦି ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବେ ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବୁ। ଆମର ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆଣି ବାସନ ମଜାଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଠିକ୍ ରହୁନାହିଁ। ଆମେ ଜାଣିକିରି ଏବେ ଆମେ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲା ପରେ ଆପଣ ଆମକୁ ଆସିକିରି ଜଣାଇଲେ, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ କହିବେ? ମୁଁ ରଣା ସମାଜ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲାର ଜଣେ ସକ୍ରିୟ ସଦସ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କର ନାଁ? ମୁନା ଦଳପତି। ହଁ, ଆମର ଯେଉଁ ଏ ମହାଦେବପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ଅନ୍ତର୍ଗତ ପଣସପୁଟ ଗାଁରେ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଯେଉଁ ହଟକେସ୍ ଅଇଁଠା ସଫା କରାଉଥିଲେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ, ତା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ରହିବ ସାର୍? ନିଶ୍ଚୟ ଏହା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। କାହିଁକିନା ଆମର ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କି ସ୍କୁଲ ଯିବା ପ୍ରତି ପଜିଟିଭନେସ୍ ରହୁନାହିଁ, ସେମାନେ ସ୍କୁଲ ଯିବା ପାଇଁ ବୋଲି ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ସେ କିନ୍ତୁ ଏହିପରି ଯଦି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଜଣେ ଦାୟିତ୍ୱ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ସେ ଯଦି ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଏହାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରାଯିବ। ବିଭାଗୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବି ତାଙ୍କ ନଲେଜକୁ ନେବୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଏହାର ଇନକ୍ୱାରି ହେଇ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରିବୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ କହିବେ? ମୁଁ ହେଉଛି ରଘୁରାମ ମାଛ, ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ଆଚ୍ଛା, ଆମର କୋରାପୁଟ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ମହାଦେବପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ପଣସପୁଟ ଗ୍ରାମରେ ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଚତୁର୍ଥ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀ ଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ହଟକେସ୍ ସବୁଦିନ ଅଇଁଠା ମଜାଉଥିଲେ, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲୁ। ହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପରେ କ'ଣ ରହିବ? ସେ ଯଦି ହଟକେସ୍ ଅଇଁଠା ହଟକେସ୍ ଧୋଇଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅଫିସିଆଲି ଇନକ୍ୱାରି ହେବ ଏବଂ ଯେଉଁ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ରତିନିଧି ମାନେ ଯେଉଁ ଦେଖିକିରି ଯେଉଁମାନେ ଫଟୋ ବା ତାଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ରେକର୍ଡ଼ିଂ ଅଛି ତାକୁ ନେଇ ଯାଞ୍ଚ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେ ବିଭାଗର ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଙ୍କର ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।